अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपका होस्ट यासिर आप लोगों को वेलकम करता हूँ अपने चैनल में और उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, हर वाफिस होंगे। मेरी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। व्यूअर्स, आज की वीडियो में एज यूजुअल एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आप लोगों से शेयर करूँगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। व्यूअर्स, वो लोग जो यूके जाना चाह रहे हैं, बहुत कम पैसों में जाना चाह रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि बहुत कम टाइम में वो यूके ट्रैवल कर जाएं फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज़, तो ये वीडियो उनके लिए है। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इस वीडियो में आप लोगों से शेयर करूंगा कि आप कैसे यूके जो है बहुत कम पैसों में ट्रैवल कर सकते हैं और एक अच्छी जॉब जो है वो ग्रैब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते हैं। यूके में कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिनको यूके होम ऑफिस ने लाइसेंस इशू किया होता है। ये वो कंपनीज होती हैं जो आउटसाइड यूके जो है वो वर्कर्स को हायर करती हैं और उनको स्पॉन्सरशिप जो है वो देकर उनको ट्रैवल करवाती हैं। यानी कि अगर आप पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, नेपाल, बांग्लादेश, इन कंट्रीज से हैं, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप इस जॉब पोर्टल के थ्रू अप्लाई करें और आप इंशाल्लाह जरूर हायर होंगे और एक मुनासिब सी नॉमिनल सी अमाउंट में आप जो है वो यूके ट्रैवल कर जाएंगे। सबसे पहले मैं इस वीजा कैटेगरी का आपको बताता चलूं। ये वीजा जो है ये टेम्परेरी सीजनल वर्कर वीजा इसको हम बोलते हैं। ये सीजनल वर्कर वीजा होता है। ये हॉर्टिकल्चर, फार्मिंग वगैरह से रिलेटेड ये वीजा होता है। इसकी टोटल जो मियाद है इस वीजा की वो 6 मंथ है। 6 मंथ के लिए ये वीजा जो है वो आपको इशू किया जाता है। अगर आप सक्सेसफुली इस वीजा को हासिल कर लेते हैं तो आप बासानी यूके ट्रैवल कर सकते हैं और 6 माह काम करके एक अच्छी अमाउंट जो है वो अर्न कर सकते हैं। व्यूअर्स, जो लाइसेंस कंपनीज यूके होम ऑफिस ने जिनको अलाउ किया है कि वो आउटसाइड द यूके जो है वो स्पॉन्सर कर सकती हैं और कैंडिडेट्स को यूके बुला सकती हैं, उनमें से एक जो बहुत अच्छी कंपनी है जिसके बारे में मैं आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ, उस कंपनी का नाम है fruitfuljobs.com। fruitfuljobs.com जो है इसके पास यूके होम ऑफिस का लाइसेंस है और ये स्पॉन्सर्ड जॉब्स जो हैं वो ऑफर करते हैं रिलेटेड टू फार्मिंग, हॉर्टिकल्चर, पोल्ट्री फार्म, इससे रिलेटेड ये जॉब्स जो हैं इसके लिए ये अनाउंसमेंट भी ये करते रहते हैं साल में। नॉर्मली इनका जो हायरिंग पीरियड होता है ये जनवरी, फरवरी, मार्च का मंथ होता है। इन मंथ्स में हायरिंग की जाती है और उसके बाद स्पॉन्सरशिप मिलने पर जो कैंडिडेट्स हैं स्पॉन्सरशिप लेके वीजा अप्लाई करके स्टैम्प करवा के यूके ट्रैवल कर सकते हैं। व्यूअर्स, अब इसका प्रोसेस ये है कि इस कंपनी की जो वेबसाइट है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन की है। आप इसको विजिट करके वहाँ पर जाके फार्मिंग यानी हॉर्टिकल्चर, पोल्ट्री फार्मिंग, जो फॉर्म्स से रिलेटेड जो एग्रीकल्चर फॉर्म्स हैं उनसे रिलेटेड जो जॉब्स हैं उनके लिए अप्लाई करके स्पॉन्सरशिप जो है वो बआसानी हासिल कर सकते हैं। फिर सबसे बड़ा जो कंसर्न होता है लोगों का वो ये है कि उनके पास पैसे कम होते हैं और वो ट्रैवल करना चाह रहे होते हैं कि किसी अच्छी कंट्री में हम ट्रैवल कर जाएं और वहाँ पर जाके एक अच्छी अर्निंग कर सकें। व्यूअर्स, इस वीज़ा को अप्लाई करने का प्रोसीजर तो मैं बाद बताऊंगा। सबसे पहले आपने इस कंपनी की वेबसाइट को विजिट करना है और उस कंपनी की वेबसाइट का जो होम पेज है वहाँ पर उनका ईमेल एड्रेस गिवन है और उनका फ़ोन नंबर भी गिवन है। आपने जस्ट एक फार्मिंग से रिलेटेड, अगर आप फार्मिंग का काम जानते हैं, एग्रीकल्चर का काम जानते हैं, पोल्ट्री का काम जानते हैं, तो आपने उससे रिलेटेड अपनी जो सीवी है एक छोटी सी सीवी बनानी है। 1 पेज सीवी इज एनफ। आपने वो सीवी जो है उस कंपनी की वेबसाइट पर जो ईमेल एड्रेस लिखा होगा उसके ऊपर जो है वो ईमेल करनी है, उसका वेट करना है। जैसे ही कंपनी आपकी जो है वो सीवी को रिसीव करेगी और फिर आपको कुछ टाइम बाद जो है वो इंटरव्यू कॉल आती है। तकरीबन 5 से 10 मिनट की वॉइस कॉल होती है। उस पर आपसे कुछ क्वेश्चंस किए जाते हैं कि आप कोई जॉब कर रहे हैं अपने मुल्क में, आप अनएम्प्लॉयड हैं, आप फार्मिंग का काम जानते हैं या नहीं, अगर जानते हैं तो कितने अरसे से कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इंटरव्यू में आपसे पूछी जाती हैं। जो कैंडिडेट्स इस इंटरव्यू में अपीयर होते हैं उसके बाद का जो स्टेप ये होता है कि आपसे आपका पासपोर्ट और आपकी पासपोर्ट की डिटेल ली जाती है, उसकी स्कैन कॉपी मंगवाई जाती है, आपका आईडी कार्ड, ये चीज़ें जो है इनिशियली आपसे रिक्वायर की जाती हैं और एफआरसी यानी आपका जो फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो रिक्वायर्ड होता है। आपका करेक्टर सर्टिफिकेट यूके के लिए रिक्वायर्ड होता है। ये 4 डॉक्यूमेंट्स आपसे जो है वो मांगे जाते हैं। ये आपने थ्रू ईमेल ही उनसे कम्युनिकेशन करनी होती है और जैसे ही ये सारी चीज़ें उनके पास पहुंच जाती हैं, आपका इंटरव्यू हो जाता है, तो फिर आपको स्पॉन्सरशिप लेटर, जिसको हम सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप बोलते हैं,
وہ ایشو کرتی ہے کمپنی یہ فارمنگ سے ریلیٹڈ جو جابز ہیں. اس کا جو سرٹیفکیٹ آف اسپانسرشپ ہے یہ فروٹفل والے جو ہیں وہ ایشو کریں گے. جیسے آپ کی اسپانسرشپ آتی ہے آپ نے اس کو لے کے اپنی جو اس کے اوپر جو ریکوائرڈ مزید جو فارمیلٹیز ہوتی ہیں کہ آپ نے کیسے اپنے ڈاکومنٹس کو کمپائل کرنا ہے اور آپ نے وی ایف ایس گلوبل کا جو قریبی آفس جو بھی آپ کو پڑتا ہے وہاں پر جا کے آپ نے اپنا پاسپورٹ وغیرہ جو ہے اپوائنٹمنٹ لینے کے بعد سبمٹ کروانا. اب اپوائنٹمنٹ بھی آپ خود بھی لے سکتے ہیں. بیسٹ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا انڈیویجول جو ویزاز وغیرہ اپلائی کرتا رہتا ہے تو جب آپ کی اسپانسرشپ آئے تو آپ ان سے کانٹیکٹ کر کے وی ایف ایس گلوبل کا جو قریبی آفس ہے وہاں پر اپنی اپوائنٹمنٹ بک کروا کے اپنا پاسپورٹ جمع کروا سکتے ہیں. جیسے آپ کی اسپانسرشپ وغیرہ آتی ہے تو آپ جب اپنا پاسپورٹ جمع کروانے کے لیے جاتے ہیں آفٹر اپوائنٹمنٹ تو آپ کا پاسپورٹ جو ہے وہ تقریباً 15 سے 25 ڈیز کا ٹائم لیا جاتا ہے اور اس کے اندر اندر آپ کا ویزا جو ہے وہ اسٹیمپ ہو کے واپس آ جاتا ہے. ویئرز یہ جو فارمنگ ہارٹیکلچر اس طرح کے جو ویزاز ہیں سیزنل ورکر ویزاز یہ پہلے پاکستان انڈیا نیپال بنگلہ دیش کو ایشو نہیں کیے جاتے تھے. جب بریگزٹ سے پہلے جب یورپین یونین میں یو کے شامل تھا تو تب یورپین یونین سے ہی لوگ ان جابز کے لیے آتے تھے اور جب سے بریگزٹ کے بعد چینجنگز آئی ہیں اور یو کے جو ہے وہ یورپین یونین سے نکلا ہے تو تب سے جو فارمنگ کی جابز ہیں وہ نارملی پریفر کی جاتی ہیں افریقہ انڈیا پاکستان نیپال اور بنگلہ دیش وغیرہ جو اس طرح کی کنٹریز ہیں وہاں سے جو ہے وہ لیبر جو ہے ان کو بلایا جاتا ہے فارمنگ کے کام کے لیے. اور جیسے ہی آپ کا ویزا اسٹیمپڈ ہوتا ہے تو آپ کو جو ہے وہ کمپنی جو ہے کچھ دن بعد جو ہے وہ آپ سے تھرو ای میل یا تھرو آپ کا جو نمبر ہوتا ہے گیون نمبر اس پر آپ سے کانٹیکٹ کرتی ہے اور آپ کی ٹکٹنگ جو ہے وہ آپ کو بھجواتی ہے. اس میں آپ بات یاد رکھیں آپ نے صرف 259 پاؤنڈ جو ہے وہ ویزا کی فیس جمع کروانی ہے. ٹکٹ جو ہے وہ کمپنی کی طرف سے ہوگی. جیسے آپ پاسپورٹ سبمٹ کروائیں اس کے بعد جا کے آپ اپنا پروٹیکٹر کروا لیں اور اس پروٹیکٹر کو کروانے کے بعد جو ہے جیسے ویزا اسٹیمپ ہوتا ہے تو آپ کو ٹکٹ وغیرہ جو ہے وہ کمپنی کی طرف سے بھجوا دی جاتی ہے اور ایک اسپیسیفک ٹائم بتایا جاتا ہے کہ آپ اس ٹائم تک جو ہے وہ آپ نے ٹریول کر جانا ہے. ویئرز اس جاب میں جو ہے ایز پر یو کے لا جو ہے 10.42 پاؤنڈ جو ہیں وہ پر ہار پے کیے جاتے ہیں. روزانہ منیمم 8 گھنٹے آپ نے کام کرنا ہوتا ہے. میکسیمم اوور ٹائم بھی لگا سکتے ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنا کام اویلیبل ہے. اس میں آپ کو جو ہے وہ ریزیڈنس بھی دی جائے گی ٹرانسپورٹ کی فیسلٹی بھی ہوگی اور اس کے علاوہ آپ کی انشورنس بھی ہوگی. ان 6 ماہ میں آپ یو کے میں کہیں بھی گھوم سکتے ہیں. کمپنی کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ آپ کو جو ہے وہ کام پرووائڈ کرے. وہ آپ کو جاب پر لے کر بھی جاتے ہیں اور آپ جیسے اور جو بھی ارننگ آپ کو ہوتی ہے وہ کمپنی رسپانسبل ہوتی ہے آپ کو پے کرنے کے لیے. ویئرز بہت اچھی اپرچونٹی ہے. اگر آپ کے پاس پیسے کم ہیں تو 259 پاؤنڈ میں یہ ویزا ملتا ہے. آپ fruitfuljobs.com وزٹ کریں. اے جی ریکروٹمنٹ بھی ویب سائٹ ہے اس کو بھی آپ جو ہے وہ وزٹ کر سکتے ہیں. اس کا بھی لنک میں نے ڈسکرپشن میں دیا ہے. اس کے علاوہ پرو فورس ایک ویب سائٹ ہے آپ اس کو بھی وزٹ کر سکتے ہیں. اس کا بھی لنک ڈسکرپشن میں ہے. وہاں پر جا کے آپ ان فارمنگ کی جابس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور اگر آپ سکسیزفل ہوئے تو بہت تھوڑے سے ایکسپینسز کرنے کے بعد آپ جو ہے وہ یو کے بآسانی ٹریول کر سکتے ہیں. آئی ہوپ ویورز کہ اگر آپ جابس کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ہوگی. انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں ایک اچھی انفارمیشن کے ساتھ آپ لوگوں سے دوبارہ بات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. فی امان اللہ. تھینک یو.